ହେଲା କାଇଁ କାଇଁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ଗେଲୁ ତାରି ଭଳିଆ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିବାକୁ ସିଏ ଚାହୁଥିଲା। हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु स्वागत करछि मॉम्स बोले चैनल को आपण माने केमति अछन मु तो बहुत भलो अछि आशा करे आपण माने मध्ये बहुत भलो थि आज जो मकर संक्रांति आपण माने समस्त हैप्पी मकर संक्रांति आज बेसिक टाइम हो गलानी 11टा भूल को स्कूल छाड़ दिया से तार जेतु स्कूल आज छुट्टी होबा कथा तांको जो एनुअल फंक्शन अछि तार डांस प्रैक्टिस हो पिला काले पुलिस जे बोले छुट्टी देलेनी घर ड्रेस पिंदौनी छाड़ी के आसिली आज हूँ एकादशी भी माँ आज भात और रांधिबेनी परोटा डालमा करदेवी सेपटे माँ आउ चिकु बस खेलुंट एपटे तो मो मॉर्निंग रो ठाकुर पूजा कर नहीं थी एबे टाइम आसिक 1 बजेला भोलू काणे बाबा बाहर गले स्कूल चलो देखा छात केते पर्यटन टाइल पड़ला ऊपर घरे आपण मन सहित मुझे सेयार कर बाथरूम पूरा कंप्लीट फ्लोर पड़ी आसला एसे मुझे पहुँची गली छत पर बहुत खरा होपटे गचरे पा भी देनी काली कहीं समय है तब चिकु उठीगला माँ भूल को धरले चिकु तो दीज जाक आज पा दवा पड़ो गचरे गचरा पूरा झाउल भी गला देखो बहुत सारा गेंडु फुटी प्रतिदिन आम ठाकुर पूजा हो तोड़ी नौचे मुझे टगर फुल तो फुटुनी ना आहरी बहुत सुंदर सुंदर फुल भी फुटंता बहुत बड़ बड़ फुटंता कि सबुदिन जेहतु तोला हो पानी ठीक टाइम रे दिया पानी घर कम देखो येलो कलर दीटा गोलाप फुल फुटी ये हूँ भायोलेट टाइप रो ये देखते रेड रो छातर अवस्था तो आपने देखिपे पूरा पसना है पड़ी जेहेतु पूरा घर कम तल टाइल पड़ सारापर जाकि कि छात सफा पर केमिकाल लगे छतरे ये लंका गछ गोटे झाऊली पड़ला आस्ते आस्ते फूल भी धरला लंका फलवाई आज मंदार फूल 2टा फुटी गोटे कढ़ई यहाँ हूँ जुई फूल यहाँ तो सो फुल लगे कौन फूल ना जाने आपण मैंने जब जाने कमेंट माध्यम जनइबे बैगण गचरे फूल देला बैगण फलवाई ये तो पोई रंग पकई दी मुनाई रंग गला पत्र गुरा सब रंग हो जाए भी खाई हेनी खाली जब हम डंक नहीं खाई हे मुझे तौक भूल स्कूल पलि आसला गाधे पाधे रेडी कर खुआई देवी मन सहित मुझे कथा चिकु तार बॉल खेलुची भूल सेपट आसला तर छड़े नेला स्कूल आसी से खाई पी गाधे सारा शोब एपटे तार गाड़ी चलाऊला आसी जमी देखला चिकु ता बॉल टे धची पटक नहीं गला बाबुन ताको दियो धन दियो ताको भाई की गोटे खेलु दियो दियो फ्रेंड्स देखो भूल स्कूल आसला गाधे पाधे सारा तार गोटे खाता पेनसिल धरी बसी ड्राइंग बनाऊ गोटे डंगा बन सी
ଏପଟେ ଚିକୁତାଠୁ ଶିଖୁଛି ଅନେଇକି ନନା କ'ଣ କରୁଛି ପେନସିଲରେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ସବୁର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ରଖିବ। ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଆସିବ, ସ୍କୁଲ ଯିବ, ତାର ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ତାର ହୋମୱାର୍କ କରିବ, ତାର ଡ୍ରଇଂ କରିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ପେନସିଲ୍ ଧରି ପାରୁନଥିଲା, ପେନସିଲ୍ ଧରି ଗାରେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ତାକେ ଯାହା ବି ଟିକେ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ କରିଦେଉଛି। ସ୍ଲିପିଂ ଲାଇନ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ ସବୁ କଲାଣି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିବ ବି, କାରଣ ତାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ମନେ ରଖୁଛି। ଯଦି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିବ, ଯଦି ବଦମାସି କରିବ ଜମା ବି ପଢ଼ିବନି। ଆଜି ପଛେ ବି ଆସିବାନି, ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଇଏ ଯାହା କରିବ। ହାଣ୍ଡେଲ ଫିଟ ଲଗା। ପରଟା ଖାଇବୁ? ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 7ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଏପଟେ ଘରେ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲି, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ଟିକେ ଉଠି ଧୂପ ଫୂପ ଦେଲି। ଧୂପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତିନା ଥୋଡ଼ା ପାଇଁ ନନା ଆସିଗଲାଣି। ସେପଟେ ନନା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଛି, କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ପରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଡାଲମା ସକାଳ ଥିଲା, ଖାଲି ପୁରୀ ବନେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଭୁଲୁ, ମା, ମୁଁ ଖାଇ ବସିବୁ। ତା ବାବା ଖାଇସାରିଲେଣି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଭୁଲୁ କେମିତି ଖାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ମା ଏପଟେ ଖାଇ ବସିଲେଣି, ଭୁଲୁ ଏପଟେ ଖାଉଛି। ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଇଟା ଖାଲି ରାଗ ଲାଗୁଛି। ଚଟଣି ଖାଇବୁନି, ରାଗ ଲାଗୁଛି। ପୁରୀଟା ଆଳୁ ଖାଉନୁ ଲଗେଇକିନି? ଖାଇବୁନି? ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଧୋଇକି ଦଉଛି। ଗୁଡ୍ ବୟ ବାଗେ ବାବା ଖାଇଦିଅ। ପୁରୀଟା ମୋଡ଼ିକି ଧରି ଖାଉନ? ସେ ଘରେ ଯାଇ ଗାଁ ଘରେ ଯାଇ ବାବୁ ସବୁ କଥା ଆଳୁ ଆଉ ଆଳୁ ବୋଧେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ବାବା? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଅଛି। ତୁ ଖା, ମୁଁ ଦଉଛୁ, ଖା, ତୁ ଖା। ଗିନାରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଧୋଇକି ଦେବୁ। ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ବାସନ ଫାସନ ସବୁ ମାଜି ନେଇଛି। ଚିକୁ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଗରମ କଲି, ଭୁଲୁର କ୍ଷୀର ଗରମ କଲି, କାରଣ ସେ ରାତିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପିଇକି ଶୋଇବ। ରାତିରେ ବି ସେ ଉଠିକି 2-3 ଥର କ୍ଷୀର ପିଇବେ। ଏପଟ ସବୁ ବାସନ ଅଛି, ବାସନ ଫାସନ ମାଜିକି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେଇଛି। ରାତି କାମ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲା। ଏଠି ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରି ଦେଇଛି, କାଲି ସକାଳେ ଟିଫିନ୍ ପିଠା କରିଦେବି। ଦେଖିଲେ ସେପଟେ ଭୁଲୁ ଆଉ ଚିକୁ ତା ବାବା ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।